अस्सलाम वालेकुम। आज चित्रदुर्गा में कर्नाटका स्टेट मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम की तरफ से एक मीट किया गया, इसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? शहर चित्रदुर्गा आज 26 फरवरी 2025 को धारवाड़, हुबली और चित्रदुर्गा के मुस्लिम एडवोकेट की मुश्तरका कमेटी की जानिब से ऑल कर्नाटका मुस्लिम मीट आज रखी गई। इसमें दो अहम मुद्दों पर गुफ्तगू हुई। एक अहम मुद्दा यह है कि मुस्लिम एडवोकेट्स का वेलफेयर कैसे किया जाए, और दूसरा मुद्दा यह है कि आज हालात हाजिरा में कौम जो चीज़ों से दो चार हो रही है, जो मुश्किलात का सामना कर रही है, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर, तालीमी तौर पर, इसका हल कैसे निकाला जाए, इस पर गुफ्तगू हुई। और इसके ऊपर जो है बहुत सारे अहम मामलात को लाए गए, और इसमें जनाब महमूद पटेल साहब ने वक्फ बिल के ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू हुई, और पूरी रियासत से कम पे 600 से ज़्यादा एडवोकेट इसमें हाजिर हुए। अब एक अठाक कमेटी दोपहर में बनाई जाएगी, और उसके बाद एक परमानेंट रेजोल्यूशन बनाकर एक स्टेट लेवल बॉडी बनाई जाएगी, जिससे हमारे आने वाला जो जनरेशन है वकला का, उसे कैसे तरबियत देकर जुडिशरी और दीगर ओहदों पर भेजा जाए, और कैसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस की जाए, और कौम को जो अब इस वक्त के ऊपर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे वक्फ बिल का मामला है, NRC का है, और CAA का मसला है, हिजाब का मसला है, और दीगर वक्फ के प्रॉपर्टीज़ का मसला है। इसमें वकला जो है आगे बढ़ चढ़ कर वक्फ की भी खिदमत करे, कौम की भी खिदमत करे। मैं तमामी अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी मीडिया हजरात यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कवर किया है, मैं उनका तहे दिल से पूरी कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज इस सेमिनार में वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से आपने जो कहा, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा, और क्या इससे मुसलमानों को जो वक्फ की मिल्कियत रखते हैं उनको कोई नुकसान होगा? आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2014 जो इंट्रोड्यूस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उस ताल्लुक से पूरे मुल्क भर लोगों ने एहतजाज भी किया है, बिलखुसूस मुसलमानों ने, कि वहाँ पर वफ़ के प्रॉपर्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात अहम बात है उस बिल के अंदर। और बोर्ड के अंदर जो मेंबर्स आएंगे वो दूसरे लोग भी उसमें दूसरे कम्युनिटी के मेंबर्स भी रहेंगे, तो उससे वक्फ को नुकसान होने के अंदर है? नुकसान की नहीं है। जैसा कि हम अपने इदारों में, हमारे इदारों में हम लोग जिस तरीके से खिदमत अंजाम दे सकते हैं, वो मुनासिब रहेगा कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है सेक्शन 14 का, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 स्टेट लेजिस्लेचर, 2 बार काउंसिल मेंबर, 2 मुतवल्लिस एंड नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो बिल्कुल सही सिस्टम है। अलबत्ता इतना कर सकते हैं कि स्टेक होल्डर्स मुतवल्लिस होने की वजह से, ज़्यादा वक्फ इंस्टीट्यूशन को मुतवल्लिस रिप्रेजेंट करने की वजह से उनका रिप्रेजेंटेशन में इजाफा कर सकते हैं। 1-2 की जगह 6 मुतवल्लिस भी बना सकते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात जो है, देखिए, हमारे को हुकूमत दूसरे इदारों में नहीं लेती, हम दूसरे इदारों में नहीं जाते। अगर वो उधर हमारे को चांस देते हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, तो एक बात हो सकती है। तो यहाँ पर जो लोग अपने कौमी मजहबी इदारों से खिदमत का जज्बा रखते हैं, वही लोग अगर रहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में बोर्ड के वो सही हो सकता है। ये एक हमारा नज़रिया है। अच्छा। और दूसरा, जहाँ तक अमेंडमेंट बिल अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इम्पोज करने की कोशिश कर रही है, उसमें बहुत सारे खामियाँ हैं। वो खामियों को दूर करने के लिए मैंने एक डिटेल नोट बनाई है, और मैं आज के मुस्लिम एडवोकेट मीट में जो है मैंने वो नोट जनाब सादिकुल्लाह साहब एडवोकेट साहब और प्रेसिडेंट साहब समीउल्लाह साहब को भी मैंने वो नोट दी है। और वो नोट का एक तफसील उसके अंदर मैंने एक डीप थिंकिंग यानी एक गहराई में मैंने सोच कर एक प्रोविज़न को मैंने अटेम्प्ट किया है। उसमें तकरीबन सेक्शन 61 तक जो अमेंडमेंट हुए उसको मैंने टच किया है। बाकी के अमेंडमेंट्स के ऊपर भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर वांट ऑफ टाइम उसमें वो कंप्लीट नहीं हुआ है मेरा ये रेस्पॉन्स। ये अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें मैंने एग्जाम्पल भी कोट किया है कि भाई किस लिए ये प्रपोज अमेंडमेंट
नुकसानदेही हमारे कौम और मिल्लत के लिए या इदारों के लिए, औकाफ़ी इदारों के लिए। मैंने मेरे तमाम नज़रिए को उसमें डाला है, यानी किसी को प्रेजुडिस करने का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन औकाफ़ी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ कैसा हो इसके ऊपर जो है ज़्यादा मैंने तवज्जो दी है। इंशाअल्लाह ताला अगर वो आप लोग प्रेस और मीडिया वाले भी उसको एग्जामिन करेंगे तो आप इस मैसेज को हमारे मिनिस्टर जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब को भी पहुंचाइए बिल्कुल ज़रूर से, क्योंकि उनका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं, औक़ाफ़ के मिनिस्टर भी हैं, उन तक भी ये हमारा ये आज का जो ये हुआ है कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये कॉन्फ्रेंस के अंदर बिल के ऊपर हमने जो चर्चा की है, बिल के ऊपर हमने जो लिखा है वो भी उन तक पहुंचाया जाए, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसका जो है ये मसौदा दिया जाए। तो मुस्लिम एडवोकेट फर्म्स मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए सामने आ रहा है जी, और इसके लिए अडाक कमेटी बनाई जा रही है, तो ये मसला यहीं ख़त्म हो जाएगा क्या? इस सिलसिले को मुस्लिम एडवोकेट्स आगे बढ़ाते हुए पहले अडाक कमेटी बनने दीजिए, और उसमें जो है इंशाअल्लाह ताला मैं भी दोपहर के सेशन में पार्टिसिपेट करूँगा कि एक एडवोकेट का इम्प्रूवमेंट किस तरीके से होना, एक नौजवान एडवोकेट जब बार में आता है एनरोलमेंट करके तो उसको किस तरीके से लिफ्ट करना है, यानी उसकी क्या ज़रूरतें हैं, किस तरीके से वो आगे आ सकता है। आज के मौजूदा दौर में हम जो प्रैक्टिस पे देखे हैं, यानी कई मुसीबतों को, कठिनाइयों का सामना करते हुए हम आए हैं प्रोफेशन में आगे। हम नहीं चाहते कि आज का जनरेशन जो है उन मुसीबतों के दौर से गुजरे, उनको जितनी आसानियाँ हो सकती है प्रोफेशन से जल्द इफेक्टिव एडवोकेट, एक कॉम्पिटिटिव एडवोकेट बनने के लिए, उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हम एक ज़रीन मशवरे हमारे तरफ से जो मुमकिन है हम पेश करेंगे। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಕೀಲರ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿ ವಕೀಲರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ತರ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರಕವಾದಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆಯಾಗಿ ಅಡೆತಡೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೆಮಿಲ್ ಅವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂದರೆ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ 3 ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ 10 ವರ್ಷ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 3 ಪ್ರಕಾರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯೊಂದು ಸಹಿತ ವಕೀಲರ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಸಮಾಜದ ಮೇಲಾಗಲಿ, ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ತಂದರೂ ಸಹಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಆಸಿಫ್ ಅಲಿ, ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್, ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಟರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಸಮಾಚಾರ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಮೂದ್ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋದು 1908ರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇತ್ತು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು 500-600 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು, ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಒಂದು ರೂಲಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸೇ ಇರೋದರಿಂದ
ನಾವು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಲೀಕತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ದಾನಪತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ ಪತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಇತರೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಾದ ಪತ್ರಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಬರಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು 400-500 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇದು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರು ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನುಕ್ಸಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ದಿವಸ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ವಕ್ಫ್ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯದ ವಿಷಯ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಷಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಹಲವು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರು ಏನಿದೆ, ನಾವು ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ನಾವು ಸಮಾಜದ ಮುಂಗಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ನಾವು ಸೂಚನೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇದಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಕ್ಫಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಆ ಬಿಲ್ ಆಯಿತು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಮುಸ್ಲಿಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇವಲ ವಕ್ಫ್ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, 2B ರದ್ದು ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. BJP ಸರ್ಕಾರ 2B ತೆಗೆದಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ವರೆಗೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಅವರು ಫಾರಂ ತುಂಬಬೇಕು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಕ್ಫ್ನವರು ವಕ್ಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಕೀಲರ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಷದ ಹಿತ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಷದ ಹಿತವಷ್ಟೇ ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮನೆಯ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ನಾವು ವಕೀಲರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಲ್ಲ, ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬೇಕು. ಈ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕೂಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವಕೀಲರು, ನಮಗೆ ಕಾನೂನು ತಡೆದಿದೆ, ನಮಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮುಗಿಯೋ ತನಕ, ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು.